नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को। दर्शक बंधु यही होमगार्ड निजुक्ति को नहीं गोटे पर गोटे जिलार नोटिफिकेशन आसूची से ही आज गोटे जिलापाई नोटिफिकेशन बा नुआ अपडेट आसी जाइए। तेबे पूर्वर 47 गोटी पदवी पर निजुक्ति आसीथिला तेबे वर्तमान पदवी संख्या बढ़े 139 टी को वृद्धि करा जाइए। पुणी नुआ आवेदन हेबो जहाँकि गतकाली भद्रक पुलिस तरफ एक नोटिफिकेशन टी को रिलीज करा जाइए जे वर्तमान 47 गोटी पदवी वृद्धि करा जाई 139 गोटी पदवी को वृद्धि करा जाइए। एवं जो माने कि पूर्वर आवेदन करि नथिले सेमानकु पुणी थरे आवेदन करिया पई कुहा जाइए। यार फिजिकल एवं रिटिन एग्जाम डेट केबे हेबो मध्य एथिरे आपण मानकर डिटेल्स कुहा जाइए। तेबे वीडियोटी जदि भल लागे गोटे लाइक करिवे अन्य मानकु शेयर करिवे। आपण माने कोन जिल्ला रो वीडियोटी को देखुचंदी निश्चिंत भाव में कमेंट करिवे एवं चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करने कारण प्रतिदिन नुआ नुआ जॉब रो अपडेट आपण माने एही चैनल माध्यम रे पाई परिवे। तेबे ही होमगार्ड निजुक्ति को नहीं किछि जिल्ला रे नोटिफिकेशन आसी नाही एवं किछि जिल्ला रे नोटिफिकेशन आसीथिले मध्य ए जाय आपण मानकर फिजिकल है ना कि रिटिन है ना। तेरे मोर निज जिला बालेश्वर में आपण मानकर प्रायतः सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी आसीथिला। तेबे बालेश्वर जिले में एपर्यंत कौन लिखित एग्जाम हुई ना कि फिजिकल एपर्यंत हुई ना। आज यही वीडियो माध्यम आपण मानक डिटेल कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी ये भद्रक जिले में जो नुआ नोटिफिकेशन टी आसी आपण मैंने नोटिफिकेशन टी को देखिपे जिला गृह की कार्यालय भद्रक तरफ नोटिफिकेशन टी आसी जो थे एप्लाई डेट केबे केबे रही एथिरे कौ माने आवेदन करि परिबे एवं एप्लाई करिया पई यार फॉर्म टी कोन ठारु आनिबे डिटेल्स आपण मानक सहित शेयर करबे। तबे आपण माने स्क्रीन में देखि पारछंती जे जिला गृह की कार्यालय भद्रक तरफ नोटिफिकेशन टी आसीछि गृह की चयन पई विज्ञापन भद्रक जिला गृह की संगठन विज्ञापन संख्या 129 गृहरक्षी भद्रक जिला पुलिस रे खाली थिबा गृहरक्षी पदवी पूरण निमंते और मंजूरी प्राप्त पदवी संख्या वृद्धि संपर्क में गृह विभाग चिठी संख्या 242 तारीख 5/2/2025 एवं मान्यवर समादेष्ट गृहरक्षी ऑफिस आदेश नंबर 1429 गृहरक्षी तारीख 17/4/2025 रिख एवं चिठी संख्या आपण माने देखि पारथुए गृहरक्षी तारीख 10/9/2025 रिख क्रमे खाली थिबा 47 गोटी पदवी 139 गोटी पदवी को वृद्धि करा जायछि। तबे पूर्वरु 47 गोटी पदवी पई नियुक्ति आसीथिला किंतु वर्तमान पदवी को वृद्धि करा जाय 139 गोटी पदवी को वृद्धि करा जायछि जहाँकि पाखापाखि 92 गोटी पदवी को वृद्धि करा जायछि। एई 92 पदवी 38 गोटी है सामुद्रिक गृह की पदवी पाई पोस्ट फांका रही। तेबे जो 92 टी परे वृद्धि करा जायछि तेबे एथि 92 मध्यरु 38 गोटी सामुद्रिक जोटा आपण माने जानिथिबे मेराइन थाना ताको कहंती इंग्लिश रे तेबे 38 गोटी सामुद्रिक गृह की पदवी मध्य एथिरे वृद्धि करा जायछि। तेबे यहाको दृष्टि रखि वर्तमान समस्त 139 गोटी गृह की पूर्व खाली 47 वर्तमान नूतन 92 टी पदवी भद्रक जिले में पंजीकृत हेबे। तेबे भद्रक जिला पुलिस रे निम्नलिखित गृहरक्षी पदवी पूरण पर ओडिशा गृहरक्षी नियम 1962 निर्धारित फॉर्म क इच्छुक योग्य प्रार्थी मानक ठारू पुनर्बार आवेदन आह्वान करा जाउची। तेबे चयन प्रक्रिया ओडिशा गृहरक्षी आईन 1961 ओडिशा गृहरक्षी नियम 1962 एवं गृहरक्षी सर्कुलर आदेश नंबर 1/2025 द्वारा नियंत्रित हेबो। तेबे ही होमगार्ड आवेदन करिया पई यार जो एप्लिकेशन फॉर्म टी रही आपण मानकर जदि आवश्यक थाए कमेंट सेक्शन रे मध्ये कमेंट माध्यम रे जणाइबे। तबे यार इंग्राजी फॉर्मेट और ओडिया फॉर्मेट बोथ दुईटी फॉर्मेट मो पाखरे अछि। तबे जदि आपण मानकर आवश्यक आपण मान कमेंट सेक्शन कमेंट कले मु आपण मानकु निश्चिंत देई देबी। तबे पूर्वरु आवेदन करथिबा एवं नूतन भाबे आवेदन करबा को थिबा प्रार्थी उभय समुदाय खाली थिबा पदवी रे प्रतियोगिता पई योग्य विवेचित हेबे। तबे देखंतु खाली थिबा गृहरक्षी पदवी एथिरे 113 टी हला पुरुष मानक पई रहिछि एवं 26 टी हला महिला मानक पई रहिछि। तबे योग्यता कथा जदि आलोचना करबा आवेदनकारी भद्रक जिलार जेकोसी अंचल बासिंदा होइतिबा आवश्यक आवेदनकारी ओडिया भाषा कहवा लेखिबा पढ़िबा जानिथिबा आवश्यक आवेदनकारी कोनोसी फौजदारी मामला संपृक्त नथिबा किबा दंडित होई नथिबा आवश्यक आवेदनकारी सुस्थ सबल होइतिबा आवश्यक शारीरिक विकलांग होई नथिबा आवश्यक। तबे बयस सीमा कथा जदि आलोचना करबा एथिरे 20 वर्षरु 60 वर्षर समस्त आवेदन करि परिबे। आवेदनकारींकर बयस 1/1/2025 सुधा 20 वर्षरु कम होई नथिबो किबा 60 वर्षरु अधिक होई नथिबा आवश्यक। तबे शिक्षागत योग्यता कथा जदि आलोचना करबा एथिरे आपण मानकर मिनिमम पंचम श्रेणी पास करथिबा आवश्यक ना आवेदनकारी विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एलपी स्टैंडर्ड अर्थात निम्न प्राथमिक लोअर प्राइमरी परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबा आवश्यक अर्थात पंचम श्रेणी पास करथले आपण माने एथि पई एलिजिबल। तेबे खाली थिबा पदवी संख्या जेकोसी समय रे आयोगक द्वारा परिवर्तन मध्य करा जाय पारे अर्थात चाहिए कमे देबे चाहिए मध्य बढ़ा जाय पारिबो एही पदवी संख्या को।
ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ କ ପୂରଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ 756101 ଭଦ୍ରକଠାରେ 17/11/2025 ତାରିଖରୁ 22/11/2025 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। 17 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ସହିତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଭଦ୍ରକର ଏସ୍ପି ଅଫିସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ 17 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଡାକ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଗୃହରକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଯଥା ହାଉସ୍ କିପିଂ, ଡ୍ରାଇଭିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, କୁକିଂ, ଲଣ୍ଡ୍ରି, ବାରବାର, ପ୍ଲମ୍ବର, ଏସି, କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଗାର୍ଡେନର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସବୁ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମାଦେଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଥାନା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆପଣମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିଯିବ। 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ନିଜର ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କଳା ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଥିବ, ଏସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର NC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କଳା ରହିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ, ଅଧିକ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ହୋମଗାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା 24/11/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ତଥା ମହାଦେଷ୍ଟ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରିଜର୍ଭ ଲାଇନ୍ 756101ର ସୂଚନା ଫଳକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସୂଚନା ଫଳକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଫିଜିକାଲ ହେବ କିମ୍ବା ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗ ହେବ, ତେବେ ତା ନେଇ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ 24/11/2025 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 22 ତାରିଖ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ 23 ତାରିଖ ନହେଲେ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କେବେ ହେବ, ରିଟିନ୍ କେବେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହାର ଫିଜିକାଲ କେବେ ଏବଂ ରିଟିନ୍ କେବେ ରହିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସୂଚନାକୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ଅଫିସିଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ অফিসিয়াল আকাউন্ট রয়েছে, সোশিয়াল মিডিয়া রয়েছে, যেটাকি বর্তমানে মু আপনার ট্যুটর আকাউন্টটি দেখাউলি, তেবে সেথে আপনার জড়িত রহবা পরামর্শ দিয়া যাই। আপনার এই চ্যানেল সহ জড়িত রুহতু, চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নিয়ে পাখে থাকা নোটিফিকেশন বটনটি অন করে দিয়ে যেতবে নোটিফিকেশন আসবে আপনার সাংগে সাংগে ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୋଳିଆ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ହେଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଟିନ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ ହାତରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବା ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଦରମା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ডেলি ওয়েজেস বেসিসে অর্থাৎ কাম কলে দরমা না। প্রত্যেক দিন আপনার 618 টঙ্কা লেখায় আপনার দরমা প্রদান করা যাকি মাসরে আপনার 18,500 টঙ্কার অধিক দরমাটি আপনার রহব। তেবে জীবনের যদি চাকরি করা চাহুমান তেবে যেকোন চাকরি আপনার মানে রক্ষে। তেবে যদি বর্দি পিঁধার স্বপ্ন অছে আপনার হোমগার্ড চাকরি হলে বি আপনার যথেষ্ট। তেবে আপনার নিশ্চিত ভাবে যে কি ফর্ম আবেদন করে না সে আবেদন করে নিউ, যে কি আবেদন করা সময় পূর্বর ভুলভাল করেছেন সে নূয়া আবেদন করে নিউ এবং যে কি আবেদন টোটালি করে না তেবে সে আবেদন করে নিউ। বর্তমান পোস্টটি বা ভ্যাকেন্সি বৃদ্ধি করা যাই। তেবে এইটা লা আপনার ডিটেল ইনফরমেশন। ভিডিওটি আপনার সেভ করে নেবে। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।